مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في درس جديد من دروس مادة الفيزياء والكيمياء. نعتمد في هذه الدروس على كتاب Univers plus Collège de Physique Chimie première année Collège. الدرس الأول هو بعنوان Courant électrique et tension électrique. Que va-t-on apprendre dans cette leçon? Nous allons apprendre à connaître les sources du courant électrique continu, connaître la notion de l'intensité du courant électrique et son unité, connaître le sens conventionnel du courant électrique continu, connaître la notion de tension électrique et son unité, savoir utiliser l'ampère-mètre et le voltmètre pour mesurer l'intensité du courant et la tension électrique. En voici quelques sources du courant continu. On reconnaît une source de courant continu. Elle a un pôle positif et un pôle négatif. Le courant continu a-t-il un sens? On réalise une expérience. On branche un moteur électrique qui porte des hélices avec une source de courant continu et on ferme l'interrupteur. Observez le sens de rotation des hélices. On inverse le branchement de la pile dans le circuit. Observez à nouveau le sens de rotation des hélices portées par le moteur électrique. On observe qu'elles tournent dans le sens contraire. À partir de cette expérience, on peut retenir le sens de rotation du moteur électrique change quand on inverse les bornes de la pile. Le courant électrique a un sens qui dépend du branchement des bornes positives et négatives du générateur. On réalise une deuxième expérience. On remplace le moteur électrique par une diode avec laquelle on branche une lampe et un générateur de courant continu, c'est-à-dire une source qui possède un pôle positif et un pôle négatif. Dans le premier branchement, on constate que la lampe est allumée. On inverse le branchement de la diode dans ce circuit et on constate que la lampe est éteinte. En conclusion, on peut retenir que le courant électrique continu a un sens particulier. Il sort du pôle positif du générateur et il rentre par son pôle négatif. On peut conclure aussi à partir des expériences précédentes que une diode ne laisse passer le courant que dans un seul sens. Il s'appelle le sens passant. Si elle est inversée, il ne laisse pas passer le courant, c'est le sens bloquant. On réalise une nouvelle expérience. On branche une lampe avec un interrupteur et une source de courant continu. On observe que la lampe est bien allumée. Le courant qui passe dans cette lampe est intense. On ajoute une deuxième lampe en série avec la première et on ferme l'interrupteur. On constate que la lumière des deux lampes est faible. On va dire que dans ce cas, le courant électrique est moins intense. On ouvre le circuit et on branche une troisième lampe en série avec les deux autres. On ferme l'interrupteur à nouveau. On observe que
la lumière des 3 lampes est trop faible. Dans ce cas, le courant électrique est beaucoup moins intense. Le courant électrique a une intensité. C'est une grandeur mesurable. L'unité de mesure de l'intensité du courant électrique est l'ampère. Son symbole est la lettre A majuscule. Pour des intensités de courant faibles, on peut utiliser des unités telles que le microampère, c'est 1 ampère divisé par 1 million, ou le milliampère, c'est 1 ampère divisé par 1000. L'intensité du courant électrique se mesure avec un appareil qui s'appelle l'ampèremètre, dont voici le symbole. أعزائي التلاميذ، من خلال الدراسة السابقة توصلنا إلى أن شدة التيار الكهربائي مقدار يقاس بواسطة جهاز الأمبيرمتر. فكيف يتم استعمال هذا الجهاز؟ أولاً يجب أن نركب الجهاز على التوالي. Il doit être branché en série. ثم كذلك يجب أن نختار عياراً كبيراً من عيارات الأمبيرمتر. On choisit un grand calibre. بعد ذلك نربط الجهاز على التوالي كما قلنا في الدارة الكهربائية، ونختار العيار الذي سيعطي أكبر انحراف ممكن لإبرة الجهاز بدون أن تخرج هذه الإبرة عن إطار الجهاز. Après avoir branché l'appareil dans le circuit, comment lire l'intensité du courant؟ نلاحظ أن إبرة الجهاز تتموضع أمام تدريجة معينة على الإطار. نقرأ عدد هذه التدريجات نرمز له بالحرف N صغيرة، فنحصل على شدة التيار بتطبيق العلاقة le calibre multiplié par le nombre de divisions de l'aiguille divisé par le nombre de divisions du cadran, soit grand I égale C fois N sur grand N. شدة التيار التي نرمز لها بالحرف I تساوي العيار نرمز له بالحرف C مضروب في عدد التدريجات التي تشير إليها الإبرة نرمز لها بالحرف N صغيرة مقسوم على عدد تدريجات الإطار نرمز لها بالحرف N كبيرة. On fait l'application suivante. Quelle est l'intensité du courant indiquée par l'ampèremètre? La réponse à notre question. On observe que le calibre choisi est 10 mA. Le nombre de divisions indiqué par l'aiguille est 70. Le nombre total de divisions du cadran de l'ampèremètre est 100 divisions. On applique la relation I égale à C fois N sur grand N. 10 fois 70 divisé par 100, ça nous donne 7 milliampères. Dans ce deuxième paragraphe de notre leçon,
on va s'intéresser à la tension électrique. Que signifie l'indication entourée sur chacune des piles ci-dessous؟ أعزائي التلاميذ، في هذه الفقرة من درسنا نهتم بما يسمى التوتر الكهربائي. لنلاحظ هذه الأعمدة سجل على كل منها قيمة مصحوبة برمز. ماذا يمثل هذا الرمز وماذا تمثل هذه القيمة؟ L'indication portée par chaque pile représente ce qu'on appelle la tension électrique. كل واحدة من هذه الأعمدة تحمل المقدار الذي يسمى التوتر الكهربائي، ووحدته هي الفولت التي نرمز لها بالحرف V. On doit retenir que la tension électrique est une grandeur mesurable. L'unité de mesure de la tension électrique est le volt, de symbole V. La tension électrique se mesure avec le voltmètre. التوتر الكهربائي مقدار فيزيائي قابل للقياس. وحدة قياسه هي الفولت التي نرمز لها بالحرف V ماجسكول. التوتر الكهربائي يقاس بواسطة جهاز الفولتمتر. نلاحظ هنا رمز جهاز الفولتمتر. التوتر الكهربائي يقاس بواسطة جهاز الفولتمتر. فكيف يتم استعمال هذا الجهاز؟ أولاً، جهاز الفولتمتر يركب على التوازي مع الجهاز الذي نريد قياس التوتر بين مربطيه، ثم يجب أن نختار أكبر عيار. بعد ذلك نركب الجهاز في الدارة الكهربائية، نغلق القاطع ونبحث عن العيار الذي يعطي أكبر انحراف ممكن للإبرة بطبيعة الحال بدون أن تخرج الإبرة عن إطار الفولتمتر. La tension électrique est donnée par la relation calibre fois nombre de divisions de l'aiguille divisé par le nombre de divisions du cadran. On symbolise la tension électrique par la lettre U majuscule. On a donc U égale C fois N divisé par grand N. التوتر الكهربائي يرمز له بالحرف U ماجسكول، ونطبق العلاقة U تساوي C التي ترمز للعيار في N صغيرة التي ترمز لعدد التدريجات التي توقفت عندها الإبرة، مقسومة على N كبيرة والتي ترمز لعدد تدريجات الإطار. ننجز التطبيق التالي. ما قيمة التوتر الكهربائي التي يشير إليها الفولتمتر؟ Observez d'abord que le multimètre est réglé sur V, c'est-à-dire il est utilisé comme voltmètre. On observe que le calibre choisi est 10 volts, le nombre de divisions de l'aiguille est 25, le nombre total de divisions du cadran est
100. On applique alors la relation U égale à C fois N sur grand N, ce qui nous donne 2,5 volts. لاحظوا أعزائي التلاميذ أن جهاز متعدد القياسات تم ضبطه على الحرف V، يعني أن هذا الجهاز مستعمل كفولت متر. نطبق العلاقة فنحصل على قيمة التوتر الكهربائي U تساوي 2.5 فولت. كتطبيق لما سبقت دراسته، سننجز التمرينين 7 و 8 على صفحة 115. في التمرين 7 يطلب منا أن نحدد شدة التيار التي يشير إليها أمبير متر، تم ضبطه على العيار 50 ملي أمبير، إبرته تشير إلى التدريجة 44 ومجموع تدريجات مينائه هي 100. ما شدة التيار التي يشير إليها الجهاز بوحدة ميلي أمبير؟ في التمرين 8 يعرض علينا 3 حالات لجهاز أمبير متر تم ضبط مؤشره على عيارات مختلفة. في الحالة A تم ضبط العيار على 2 ميلي أمبير، في الحالة B تم ضبط العيار على 20 ميلي أمبير، في الحالة C تم ضبط العيار على 200 ميلي أمبير. إذن في السؤال 8.1 في أي حالة من هذه الحالات الثلاث تم ضبط الجهاز على عيار صغير جدا غير مناسب؟ في السؤال 8.2 في أي حالة من هذه الحالات الثلاث تم ضبط العيار أي مؤشر الجهاز موضوع أمام العيار المناسب؟ ثم في السؤال 3 إذا ما أردنا أن نقيس شدات التيار المبينة في الجدول أسفله، على أي عيار يجب أن نضبط مؤشر الجهاز بالنسبة لكل قيمة من هذه القيم؟ جواب التمرين 7: شدة التيار E تساوي العيار C في N صغيرة عدد تدريجات الإبرة مقسومة على N كبيرة عدد تدريجات الميناء. 50 مضروبة في 44 مقسومة على 100 نحصل على 2.2 ميلي أمبير. نلاحظ أن في الحالة A شاشة جهاز متعدد القياسات تعطينا رقم 1، وهذا يعني أن الجهاز غير مضبوط بكيفية جيدة أو أنه مضبوط على عيار غير مناسب. Donc, le cas A correspond à un calibre choisi ou sélectionné trop petit et non convenable. Dans le cas B, on remarque que l'affichage est 18,76, très proche du calibre qui est 20 milliampères. Donc ce choix de calibre est convenable. Pour la réponse à la question 8.3, on remarque que pour une intensité 25 milliampères, le calibre adapté est 200 milliampères. Pour la valeur 3087 milliampères, on doit choisir 10 ampères. Pour 45 milliampères, 200 milliampères. Pour 0,021 ampères,
qui est 210 mA, on doit choisir 10 ampères. Pour 155 mA, on doit choisir le calibre 200 mA. Et pour la dernière valeur, 1,9 ampères, le calibre convenable, c'est 10 ampères. Le calibre choisi doit être toujours supérieur ou égal à la valeur qu'on veut mesurer. Sinon, la valeur qui sera affichée, ce sera 1. Et cela indique que l'appareil est mal réglé. On résout aussi les exercices 9 et 11 sur la page 186 concernant la tension électrique. Dans l'exercice 9, on nous demande de déterminer la tension indiquée par un voltmètre qui est utilisé sur le calibre 30 volts en observant l'écran de ce voltmètre. On applique donc la relation U égale à C fois N divisé par grand N. Le calibre est 30 volts. Le nombre de divisions de l'aiguille est 230. Le nombre total de divisions du cadran est 300. Ça nous fait 23 volts. في التمرين 11 من الصفحة 186 يطلب منا أن نمثل باستعمال الرموز الاصطلاحية تبيانة الدارة الكهربائية التي مبينة أمامنا، وكذلك يطلب منا في السؤال الثاني كيف تم تركيب الجهاز، هل على التوالي أم على التوازي، ثم على هل العيار الذي تم اختياره في هذه الحالة مناسب أم لا. جواب التمرين 11. ننجز تبيانة التركيب الكهربائي باستعمال الرموز الاصطلاحية، كما لا يجب أن ننسى أن في هذا التركيب جهاز الفولتمتر مركب على التوازي، فيجب كذلك أن يظهر هذا في التبيانة. ثم كذلك يجب أن ننتبه أن القطب الموجب للمولد يرتبط دائما مع القطب زائد لجهاز الفولتمتر. هل العيار المستعمل صحيح أو مناسب أم لا؟ نعم، لأن القيمة 3.52 فولت قريبة من العيار 20 فولت. العيار الأصغر من 20 فولت هو 1 فولت غير مناسب لأنه أصغر من القيمة 3.52 فولت. العيار الأكبر مباشرة من 20 فولت هو 200 فولت، فهو كبير جدا، فهو غير مناسب. أعزائي التلاميذ، أشكركم على انتباهكم، وإلى درس قادم إن شاء الله. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في درس جديد من دروس مادة الفيزياء والكيمياء بالنسبة لمستوى السنة الأولى إعدادي. درس اليوم يتطرق إلى مقدار يسمى المقاومة الكهربائية La résistance électrique. خلال هذا الدرس سنتعرف على دور الموصل الأومي وكيف يؤثر على شدة التيار الكهربائي. كذلك سنتعرف على أن المقاومة الكهربائية مقدار فيزيائي قابل للقياس، وحدة قياسه هي الأوم، وكذلك سنتعرف على جهاز الأوممتر الذي يقيس هذا المقدار. Donc, au cours de cette leçon, nous allons apprendre quel est l'effet
du conducteur ohmique sur l'intensité du courant électrique. Et aussi, on va connaître l'unité de mesure de la résistance électrique ainsi que l'instrument ou l'appareil avec lequel on mesure cette grandeur. لكي نتعرف على دور الموصل الأومي وتأثيره على شدة التيار الكهربائي، نقوم بالتجربة التالية: ننجز دارة كهربائية تحتوي على مولد ومصباح، وندرج في هذه الدارة جهاز أمبيرمتر. نلاحظ أن إضاءة المصباح عادية، المصباح جد متوهج. الأمبيرمتر يشير إلى القيمة 0.2 أمبير. نضيف إلى التركيب السابق موصلا أوميا على التوالي مع المصباح. نقوم بالجديد بقياس شدة التيار الكهربائي. نلاحظ أن الجهاز يشير إلى شدة 0.05 أمبير. كما نلاحظ أن إضاءة المصباح أصبحت ضعيفة. Comme on peut le constater, l'intégration d'un conducteur ohmique en série avec la lampe a pour effet de diminuer l'intensité du courant électrique comme l'indique l'ampèremètre. Comme on peut observer aussi que la lampe a moins d'éclat. En comparant l'intensité du courant indiquée par l'ampèremètre dans les deux montages, on constate que la présence d'un conducteur ohmique fait diminuer considérablement l'intensité du courant électrique. Et aussi, ceci est observé à partir de l'éclat de la lampe. En présence du conducteur ohmique, la lampe émet moins de lumière. On peut conclure que l'effet du conducteur ohmique sur le courant électrique, il le fait diminuer. On peut dire aussi que le conducteur ohmique résiste au passage du courant électrique. Donc on peut dire que le conducteur ohmique a une résistance.
حصيلة هذه الفقرة من الدرس: الموصل الأومي يخفض شدة التيار الكهربائي عندما يركب في الدارة الكهربائية، فهو يقاوم مرور التيار الكهربائي. للموصل الأومي مقاومة كهربائية. المقاومة الكهربائية هي مقدار فيزيائي قابل للقياس، يقاس بوحدة تسمى الأوم، ويسمى جهاز قياس المقاومة الكهربائية الأوم متر، الذي نرمز له بالرمز المبين أمامكم. En conclusion à ce paragraphe de la leçon, on peut conclure que le conducteur ohmique fait diminuer l'intensité du courant électrique car il résiste au passage du courant électrique. On va dire que le conducteur ohmique a une résistance. La résistance électrique est une nouvelle grandeur qu'on vient de découvrir. C'est une grandeur mesurable. Son unité est le ohm. On la mesure avec un appareil qui s'appelle l'ohmmètre. نقوم بتجربة جديدة حيث سنقوم بقياس مقاومة موصل أومي. أولاً يتم قياس مقاومة الموصل الأومي عندما لا يكون هذا الموصل مركباً في الدارة الكهربائية. يتم قياس المقاومة بحيث الموصل الأومي هو خارج الدارة الكهربائية. نستعمل جهاز متعدد القياسات الملتيمتر بحيث نضبطه على الأوم، فهو في هذه الحالة يستعمل كجهاز أوم متر. نختار العيار المناسب. بالنسبة لهذا الموصل الأومي يعطينا جهاز الأوم متر القيمة 103.2 كيلو أوم تقريبا. لماذا استعملنا هنا وحدة الكيلو أوم؟ كما تلاحظون فالعيار مضبوط على 200 كيلو أوم، فهذا يعني أن ما نقرأه هو بوحدة الكيلو أوم. 1 كيلو أوم يساوي 1000 أوم. يمكن تحديد مقاومة موصل أومي بطريقة ثانية، وذلك بالاعتماد على الترقيم العالمي للألوان الخاصة بالمقاومة الكهربائية. نلاحظ أن الموصل الأومي يحمل حلقات ذات ألوان معينة. نعتمد على ألوان الحلقات الثلاثة المتقاربة والتي تكون على يسار الموصل الأومي. في هذا المثال المدروس نلاحظ أن الحلقة الأولى هي باللون البني. نلاحظ على الجدول هذا اللون يقابله رقم 1. نكتب إذن رقم 1 تحت هذه الحلقة. الحلقة الثانية هي باللون الأسود. على الجدول هذا اللون يقابله
صفر. نكتب صفر بعد واحد. الحلقة الثالثة هي باللون الأصفر. على الجدول اللون الأصفر يقابله الرقم 4. نكتب بعد الصفر 4 أصفار، وبالتالي يصبح لنا العدد 100,000 أوم أو 100 كيلو أوم. هذا الموصل الأومي تم قياس مقاومته بواسطة الأومتر، فوجدنا 103.2 كيلو أوم تقريبا، وهذه القيمة تقارب 100 كيلو أوم. إذن ففي هذه الحالة القيمتان متقاربتان. ننجز التمرين 9 على الصفحة 195. في السؤال الأول يطلب منا: هل تتغير شدة التيار الكهربائي إذا ما تزايدت مقاومة الموصل الأومي؟ في السؤال الثاني: هل إذا قمنا بتغيير موضع المركبات الكهربائية في التركيب هل تتغير شدة التيار أم لا؟ في السؤال الثالث: في أي من التراكيب الممثلة A و B و C و D تكون إضاءة المصباح أكبر؟ مع التعليل. في السؤال الرابع أعطيت لنا شدة التيار الكهربائي 1 I2 I3. يطلب منا أن نحدد شدة التيار التي تناسب كل تركيب. Donc, dans cet exercice, on nous demande d'abord: est-ce que l'intensité du courant change-t-elle quand la résistance augmente? Est-ce que la place d'un composant dans le circuit a-t-elle une influence sur l'intensité du courant? Dans la troisième question, dans quel circuit la lampe a-t-elle le plus d'éclat? Dans la dernière question, on nous demande d'attribuer l'intensité du courant pour chaque circuit. جواب التمرين 9. بالنسبة للسؤال الأول: عندما تزداد المقاومة فإن ذلك يؤدي إلى تناقص شدة التيار الكهربائي. بالنسبة للسؤال الثاني: إذا ما قمنا بتغيير موضع أي مركبة في التركيب الكهربائي فإن ذلك ليس له أي تأثير على شدة التيار الكهربائي ما دام التركيب هو تركيب على التوالي. بالنسبة للسؤال الثالث: لنلاحظ التراكيب A و B و C و D. في أي من هذه التراكيب لا توجد مقاومة، وبالتالي فذلك التركيب هو التي ستكون في إضاءة المصباح أكثر، وهذا التركيب هو التركيب C. بالنسبة لجواب التمرين الرابع، نلاحظ أن التركيب الذي لا يحتوي على مقاومة كهربائية سيشير فيه الأمبيرمتر إلى أكبر شدة تيار، وبالتالي فإن الشدة I1 تساوي 100 ملي أمبير توافق التركيب C.
بالنسبة للتركيب الذي يحتوي على أكبر مقاومة، فهو الذي سيشير فيه الأمبيرمتر إلى أصغر شدة تيار R2 أكبر من R1. إذا شدة التيار E3 تساوي 30 ملي أمبير توافق تركيب B. بالنسبة للتركيبين A و D فهما متوافقان لأن تغيير المركبات الكهربائية لا يغير من شدة التيار. هنا لدينا إذن نفس التركيب A و D كلاهما متوافق، وبالتالي فإن شدة التيار التي سيشير إليها الأمبيرمتر في كلا هذين التركيبين ستكون هي I2 تتساوي 50 ملي أمبير. أعزائي التلاميذ، ألقاكم في درس قادم إن شاء الله.